अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। ज़िलहज अफ़ज़ल महीनों में से एक महीना ये ज़िलहज का महीना होता है। इस महीने के 10 दिन बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल होते हैं क्योंकि इन दिनों में हज होता है। ये महीना हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है ना, तो वो उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके माँ बाप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी सारी दुनिया कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी उस इंसान का साथ ना मिला ना, तो वो एकदम से टूट सा जाता है। उसी तरह कोई इंसान किसी चीज़ को पाना चाहता है तो वो सारी दौलत लुटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर वो चीज़ उसे ना मिली ना, तो वो एकदम से दुखी हो जाता है। उसी तरह हमें अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला यही तो चाहते हैं कि उसके बंदे उससे मोहब्बत करें, उसके करीब आए, उसके पास आए। यही तो चाहता है अल्लाह ताला। हमें इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से रखना चाहिए। यही सिखाता है ये महीना हमें ये महीना ये सिखाता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सिखाता है हमें ये महीना। वैसे इंसानों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल कुर्बानी, मकबूल कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजिरा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ऐसी थी कि वो अपने जिगर के टुकड़े को, अपने छोटे से बच्चे को, जो 6-7 साल का बच्चा था, वैसे बच्चे को वो कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में तैयार हो गए थे। वो ज़रा सोचिए, छोटा सा 6-7 साल का बच्चा कितना प्यारा होता है, कितनी प्यारी बातें करता है वो। ऐसे बच्चे को कोई कुर्बान करने के लिए तैयार होता है? नहीं ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने जिगर के टुकड़े को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। वो बच्चा जो उन्हें 90 साल के बाद मिला था, लेकिन उनके लिए अल्लाह से मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं था। ऐसी थी उनकी कुर्बानी। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनकी कुर्बानी अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने चुपचाप कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे। और हज़रत हाजिरा की कुर्बानी, वो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने शोहर से दूर, सारी दुनिया से दूर एक वादी में जाकर रहने लगे थे। अकेली औरत, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ज़रा सोचिए, ऐसी कुर्बानी कौन दे सकता है इंसानों में? उनकी कुर्बानी इतनी अफ़ज़ल थी कि अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ गई कि आज तक उन्हीं कुर्बानी को हम इंसानों के लिए फ़र्ज़ कर दिया है। हम इस महीने में कुछ ना कुछ कुर्बान करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जवान बीवी को भी, जो हजरा थे, वो एकदम से जवान थे, लेकिन उनसे दूर थे अल्लाह ताला की राज़ी के लिए। हमें अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़े ना, तो हमें राज़ी होना चाहिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला से हमें रखनी चाहिए। अल्लाह ताला भी हम इंसानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें आज़माते हैं। जो इंसान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना अल्लाह ताला, उस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आज़माइश में डालते हैं अल्लाह ताला। आज़माइश में वो ही डालते हैं और वही उससे बाहर निकालते भी हैं। अल्लाह ताला उन्हीं से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं जो अल्लाह से, जो इस आज़माइश में खरे उतरते हैं। हमें अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे मुसीबतों से भी हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मोहब्बत कर रहे हैं, इसीलिए हमें आज़मा रहे हैं अल्लाह ताला। यही सोच रखनी चाहिए हमें अल्लाह ताला से। और इस महीने के ये दिन
جو عبادت میں گزارنا چاہیے ہمیں۔ اور اس مہینے کے 9 تاریخ کو اگر ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، صحت اچھی ہے، تو ضرور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کے روزے سے ہمارے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس دن ضرور روزہ رکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ طلب کر لیجئے۔ اس دن کی دعا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دن کون ہے جو بندہ مجھ سے مانگے گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، کون ہے جو بخشش طلب کرے گا۔ یہی چاہے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس دن ہماری اور ہمارے والدین کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی گمان رکھنا چاہیے کہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں وہ وہی باہر نکالے گا۔ پچھلے 2 سال سے جو کووڈ کی وجہ سے حج مکمل طور سے ٹھیک سے نہیں ہو پایا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے ہمیں باہر نکال رہا ہے، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حج بھی مکمل طور سے پورا ضرور ہو جائے گا۔ اللہ ہی اس مصیبت سے ہمیں باہر نکال رہا ہے، اسی نہیں ہر مصیبت سے وہی باہر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو مسلمانوں کے لیے فرض ہے وہ بھی اس مہینے میں پورے ہوتے ہیں۔ جو پہلا جو فرض ہے کلمہ پڑھنا، اور دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزے رکھنا، اور چوتھا زکوٰۃ دینا، اور پانچواں حج کرنا، اس مہینے میں پورے ہوتے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے انسان، نماز بھی پڑھتا ہے، اور روزہ بھی رکھتا ہے 9 تاریخ کو، اور چاہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے اور حج بھی کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں یہ حج والا فرض پورا ہوتا ہے، اور کسی مہینے میں یہ 5 فرض پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس مہینے کی اسپیشلٹی یہی ہے۔ ہم رمضان سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں صبر کیسا کرنا چاہیے، ہمیں خود پر قابو کیسا رکھنا چاہیے، ہمارے نفس کو کیسے قابو کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کیسے کرنا چاہیے، بھوک کی ہو، حلال چیزوں سے بھی ہو، ہمیں کیسے دور رہنا چاہیے، یہ ہمیں رمضان سکھاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں بھی ہم رمضان میں رہتے ہیں، تو ہمیں ذی الحج یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ ہمیں قربان کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ عزیز چیز بھی ہو لیکن اسے قربان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہمیں ذی الحج سکھاتا ہے، یہ ہمیں یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ اور میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، سب کچھ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے گناہ پیدا کرتے ہیں۔ ایسے برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے ہم ایسے برائیوں کو چھوڑ کر صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے میں یہی دعا مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے محبت اور اللہ سے ہی مانگتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔